Selamat datang pada tutorial pakai Tracer Skill Integration Challenge. Oke, kita lihat di sini ada addressing table, kemudian ada background, dan juga requirement, ada addressing, VLANs, PPP, routing and connectivity. Klik yang pertama, kita masuk pada PC 25. IP configuration di sini 192.168.1.130, kemudian subnet masknya 225.225.225.192, default gateway-nya 192.168.1.129. Oke, kemudian kita masuk ke L25, kita lihat gateway-nya, masuk ke fast ethernet, kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.1.190, kemudian subnet masknya 255.255.255.192. Oke. Kemudian kita masuk ke R2. Oke, di sini kita ketikkan passwordnya Cisco, kemudian enable password class, configure terminal, kemudian interface gigabit ethernet 0/0. Oke, kemudian no shutdown. Ini interface gigabit ethernet 0/0.1. Kemudian encapsulation dot 1Q 1. Oke, IP address 192.168.255.255.255.224. Kemudian interface gigabit ethernet 0/0.15. Encapsulation dot 1Q 15. Oke, kemudian IP address 192.155.255.255.128. Oke, kemudian interface gigabit ethernet 0/0.25. Oke, encapsulation dot 1Q 25. IP address 192.168.1.129, kemudian 255.255.255.192.
kemudian IPv6 address FE80 2 link lokal, kemudian IPv6 address 2001 DB8 E25 1/64, kemudian interface gigabit Ethernet 0/0.99. Oke. Encapsulation .1Q 99 native, kemudian IP address satu sembilan dua titik satu enam delapan titik satu titik dua lima, kemudian 255.255.255.224, yang kita exit, kita masuk ke username Cisco, maksud saya username R1, password Cisco. Oke, kemudian interface serial 0/0/0, encapsulation PPP, kemudian PPP authentication CHIP. Oke, kemudian exit. IP root /0 serial 0/0/0. IPv6. Oke, IPv6 unicast routing, kemudian router OSPF1, router ID 2.2.2.2, plug agency change, masukkan network 10.1.1.0, kemudian 0.0.0.3, area 0. Oke, kemudian network 192.168.1.0, 0.0.0.3.127, area 0. Kemudian network 192.168.128. Oke,
kemudian 0.0.0.63 area 0, kemudian network 192.168.192 0.0.0.31 area 0, kemudian network 192.168.1.224 dengan 0.0.0.31 area 0. Oke, kemudian IPv6 router OSPF1 router ID 2.2.2.2 log agency change, kemudian interface serial 0/0/0. Oke, IPv6 OSPF1 area 0, kemudian interface gigabit Ethernet 0/0.1. Oke, IPv6 OSPF1 area 0, kemudian interface gigabit Ethernet 0/0.15. Oke, IPv6 OSPF1 area 0, kemudian interface gigabit Ethernet 0/0.25, IPv6 OSPF1 area 0. Oke, kemudian yang terakhir interface gigabit Ethernet 0/0.99. Oke, kemudian IPv6 OSPF1 area 0. Oke, kita end, kemudian wait memory. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke S1. Oke, passwordnya di sini Cisco. Kemudian enable, kita masuk kelas, kemudian configure terminal, kita masuk ke VLAN, /86 dengan name black hole. Oke, kemudian exit. Kita masuk ke interface class Ethernet 0/1, switch ports, mode terang, kemudian switch port terang, native VLAN 99. Oke, kemudian interface range fast Ethernet 0/7 sampai 18. Oke, kemudian switch port, mode akses, oke,
switch port, access, VLAN 15, kemudian interface, range F0 19 sampai 24. Oke, switch port, mode, access, switch port, access, VLAN 25. Oke. Kemudian yang terakhir interface, range F0 sampai 2 sampai 6, kemudian gigabit Ethernet 0/1 sampai 2, kemudian switch port, mode, access, kemudian switch port, access, VLAN 86, kemudian shutdown, kita exit, IP default gateway 192.168.1.255, kita end, kemudian write memory. Oke. Kemudian kita ke selanjutnya, kita masuk ke konfigurasi R1. Oke, kita masuk di sini, passwordnya Cisco, kemudian enable password class, configure terminal, kemudian interface serial 0/0/0, kemudian encapsulation PPP, kemudian PPP authentication P, maksud saya CHIP, kemudian exit, username R2, password Cisco, kemudian IPv6 root, serial 0/0/1. Oke, kemudian IP root 0.0.0.0.0.0.0, serial 0/0/1. Oke, kemudian IPv6 unicast routing, kemudian router OSPF 1, dengan router ID 1.1.1.1, kemudian log agency change network 10.1.1.0, kemudian 0.0.0.3 area 0, kemudian default information originate, kemudian kita masuk ke IPv6 router
IPv6 router OSPF1, kemudian router ID 1.1.1.1, cloud agency change, kemudian interface serial 0/0/0, kemudian IPv6 OSPF1 area 0, oke, kemudian kita N, oke, kita write memory, oke, setelah itu kita coba ping test connectivity pada PC 25. Kita coba ping pada PC 25, kita coba ping 209.165.201.2. Oke, kita tunggu. Oke, berhasil. Kemudian ya, selesai. Mohon maaf atas kesalahannya atau kekurangannya. Terima kasih.